Good morning, my beloved student. Before we start our lesson, let's pray together. Dear Jesus, thank you for this morning. Now we want to start our lesson. Bless us, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, today we will learn about chapter 4 ya. Bab 4 di semester kedua. Okay, about the way we see things. But for today, we only learn about part A, what is light. You know light is cahaya ya. Okay, before we start, do you see what the picture? This one, catfish. Jadi ini namanya catfish. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini namanya ikan gua. Kenapa dibilang ikan gua? Karena catfish ini tinggal di dalam gua yang gelap. Ya, kamu lihat. Why do you think the catfish has no eyes? Kenapa catfish ini nggak punya mata ya? Kira-kira kenapa? Why catfish has no eyes? Kenapa tidak punya mata? And then, how about lanternfish? Okay, lanternfish has big eyes. Why? Nah, lanternfish ini kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan ikan lentera ya. Jadi, kalau catfish lives in totally dark caves, it does not need eyes as there is no light at all. Jadi catfish ini tidak perlu mata karena memang di gua itu gelap, tidak ada cahaya sama sekali. And then lanternfish lives in the deep sea where there is very little light. Ya, in other sea it has big eyes to gather as much light as possible from its dim environment. Jadi lanternfish ini dia tinggal itu, hidup itu di dalam air, ya di dalam laut yang cukup dalam dan itu cahayanya hanya sedikit. Jadi dia perlu mata yang besar supaya dia dapat mendapat lebih banyak cahaya. Nah itu dia catfish and lanternfish. Oke, from catfish and lanternfish we know that kadang-kadang kita berpikir people use to think that we can see because our eyes give off light. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ternyata kita bisa melihat itu karena kita ada mata, ya. Karena ada cahaya di mata. Mata kita tuh mengeluarkan cahaya. Itu salah. If that were true, we would not need to switch on the light for use flashlight when we go to dark place, ya. Kalau itu benar, coba kamu perhatikan, coba kamu ingat-ingat ketika kamu masuk ruangan yang tertutup, ya, ruangan tertutup dengan mata yang terbuka. Bisakah kamu melihat ruangan tertutup yang gelap tidak ada cahaya? Bisakah kamu melihat? Tidak. Kita perlu flashlight, kita perlu sensor, kita perlu candle, kita perlu lilin untuk melihat. Ya, so from this we know that light is form of energy that enables us to see. Jadi cahaya itu adalah energi yang memungkinkan kita untuk melihat. Itu dia cahaya, memampukan kita untuk melihat. Jadi kita itu bisa melihat karena adanya cahaya. Okay, let's continue. Why are we able to see light sources? Ya, why are we able to see light sources? Because light travels from the light sources and enters our eyes. Jadi cahaya itu bergerak ya dari sumber cahaya dan memantul ke mata kita, masuk ke mata kita. Jadi kita itu bisa melihat karena ada cahaya. Jadi kalau misalnya cahaya semakin kecil kita pun semakin agak susah melihat. Tapi kalau coba cahaya itu terang, itu kita akan gampang melihat. Oke, itu dia mengapa kita bisa melihat sumber cahaya. Because light travels from the light sources and enters our eyes. Object that give off light are called light sources. Jadi benda yang bisa mengeluarkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. There are two light sources. The first, natural light sources, and then man-made light sources or artificial light. Jadi kalau yang natural light sources ini, ya sumber cahaya yang alami, and then man-made light sources ini sumber cahaya buatan. Oke, what the example of natural light sources? Contoh natural light sources itu apa? This one, sun. Ini contoh cahaya yang alami.
And then stars ya. Stars ini kita bisa lihat kalau di malam hari ya. And then what the example of man-made light sources or artificial light? Nah, ini dia lamp, campfire, api unggun, candle, and then flashlight. Okay, there are example of man-made light sources. Okay, so we can see because light sources ya. Nah, ini harus selalu kamu ingat. Okay, why we are able to see light sources? Because light travels from the light source and enter our eyes. Jadi kita itu bisa melihat karena adanya cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Do you understand, my student? And don't forget to do your exercise. Page 92, number 1 and number 2. Thank you, my student. Let's pray together. Thank you, Jesus, for our lesson today. Please help us to understand about all our lesson, and please help me to do my exercise by myself. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.